रवीन्द्र भवन चमनी आमसायो स्वर्णजित दास स्कुटी बाइक खलायै बिदुरकर्ता चमनीनि रवीन्द्र भवन चमनी बखाक फाइतंगमानि जुरावो दा पार्क लाइन होटेल बसकांगो आसमसा लाहारो बेराय तनिजाक स्कुटी तै बाइको थुदै रेमाबाय शाक देराखा तै ताबुक जिबिसा खामरगो सागनायजा पतमान थायो फाइसोपक्या सालथां आगरतला थाना पुलिस तै आगरतलानि हरबथानाय बिन्दियारो ढोल क्यों धरना তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনি খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।